السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دینیات امین المکاتب چینل، نگر پالیکا پریشد مہاراج گنج۔ اس بے دینی ماحول میں بچوں اور ان کے والدین کو دینی تعلیم و تربیت کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ چینل ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہے۔ ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دینیات امین المکاتب چینل۔ میں طاہرہ خاتون دینیات امین المکاتب چینل پر آپ سبھی کا خیر و مقدم کرتی ہوں۔ حاضر ہوں ایک لائیو شو کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی ناظرین بہت اچھے سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج بتاریخ 20 فروری 2024 8 بجے سے سرزمین قبرنما مہاراج گنج میں دینیات امین المکاتب کا تیسرا اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے۔ پروگرام جو کہ لائیو چل رہا ہے۔ پروگرام میں دو طلبہ انگلش میں ایک اہم موضوع کی مناسبت سے تبادلے خیالات کر رہے ہیں۔ میں اپنے چینل کے مادھیم سے آپ کو یہ پروگرام دکھانا چاہتی ہوں، بٹ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کے ساتھ کہ اب تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں دینیات امین المکاتب کے اسٹیج پر اور سیدھا آپ کو لائیو دکھاتے ہیں۔ جی چلتے ہیں، بس ایک منٹ نیٹ ورک پرابلم ہے، جسٹ ویٹ منٹ۔ جی میرے ساتھ دینیات کے طلبہ جڑ گئے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اوکے، بس ایک منٹ نیٹ ورک پرابلم ہے، بس ایک منٹ۔ جی میرے ساتھ دینیات کے طلبہ جڑ گئے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گی۔ جی پہلے تو آپ دونوں کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ دینیات امین المکاتب کے اسٹیج سے انگلش کنورسیشن شروع کرنے جا رہی ہیں۔ اپنے چینل کے مادھیم سے اپنے ناظرین تک آپ کا پروگرام دکھانے جا رہی ہوں۔ جی شروع فرمائیں، ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ جی ناظرین، کنورسیشن چونکہ انگلش میں ہو رہا ہے اور انگلش ہماری مادری زبان نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں گی۔ جی آپ لوگ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My friend Afrina, how are you? I am fine, and what about you? I'm also fine, thank you. But how are you here today? Actually, the third meeting of Diniat Amin al-Makatib is going on, and I am here to participate in it. جی ناظرین، شمیمہ اور آفرینا بہن نے آپس میں سلام و دعا کا تبادلہ کیا اور ایک دوسرے کی خیریت معلوم کی۔ الحمدللہ دونوں نے بتایا کہ ہم ٹھیک ہیں۔ آفرینا بہن نے یہ بھی بتایا کہ میں دینیات امین المکاتب کا جلسہ اٹینڈ کرنے آئی ہوں۔ جی شروع فرمائیں۔ Okay, but I'm a bit confused here that you study in class 11 in GSPS Inter College Maharajganj. This is a gathering of students who are studying Islamic. So how are you participating in this meeting? Of course, I studied in 11th class in GSPS Inter College Maharashtra, but this is also a fact that I am a Muslim girl. I belong to a Muslim family. Success in this world and success in the hereafter is the most important goal of my life. And success in the hereafter is impossible without following the religion of Islam. Allah has said in the Quran, "Inna ad-din indallahi Islam, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbal minhu." It means in the hereafter, no religion other than Islam will be acceptable. So, at every point of time, I have to follow Islam and be successful in this world as well as in the hereafter. Therefore, along with my school studies, I attend Diniat Ameen al-Makatib for 1 hour daily to learn Islam. I am also a student of Diniat Ameen al-Makatib, and that is why I have participated in this meeting. شمیمہ بہن نے ایک سوال پوچھا اپنے دوسرے ساتھی سے کہ آپ تو GSPS انٹر کالج مہاراج گنج میں پڑھتی ہیں، تو پھر دینیات امین المکاتب کا جلسہ کیسے اٹینڈ کر رہی ہیں؟ یہ تو ان بچوں کا جلسہ ہے جو
इस्लाम के साथ साथ 1 घंटा वह दीनियात पढ़ने जाती हैं। मालूम ये हुआ कि वह भी दीनियात की तालिबा है। जी अगला सवाल दरियाफ्त फरमाएं। MashaAllah, very good. You cleared my confusion. I clap for it. But tell me one more thing. 95% of Muslim students study in school. Then why don't people of our Muslim society teach Islamic lesson to their children? There are many parents who send their children to school but don't give them Islamic education. They only recite the Nazra of the Quran and recite a few prayers. Children don't know what is Islam and how strongly we have to follow Islam. Will such parents God? Yes, you have asked a very good question, and the correct answer to this question is that the parents themselves have not learned Islam. No, they are living their lives according to Islamic way. Otherwise, the Quran is strongly saying, "O believers, save yourselves and your children from the fire of hell." Today, the children are not learning Islam. Tomorrow, their children will not learn. What will be the result? The child will become a doctor, engineer, lawyer, professor, businessman, but he will not be able to become a true Muslim, and he will not know difference between halal and haram. He will leave this world after living like a cut. Now we see that Muslims stop eating salt due to the fear of increasing BP and avoid eating sweets for fear of the increasing sugar, but don't stop eating haram due to fear of Allah. On the advice of doctor, they go for a walk in the morning to get a good health, but on the order of Allah, they don't offer the Fajr prayer. Therefore, it is necessary for every Muslim parent to teach their children about Islam so that the coming generation will know the purpose of life and know the difference between right and wrong and know the way of Allah and His Messenger, so that the children can achieve the success of their worldly life and the success of the hereafter. And this is the goal of our life. आपने एक सवाल उठाया है कि हमारे मुस्लिम समाज के 95% लोग अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ने भेजते हैं, लेकिन इस्लामिक तालीम नहीं देते, सिर्फ कुरान का नाज़रा और चंद दुआएं सिखला देते हैं। बच्चों को मालूम नहीं हो पाता कि इस्लाम क्या है और कितनी मजबूती के साथ हमें इस्लाम पर अमल करना है। क्या ऐसे माँ बाप की पकड़ होगी? ये सवाल आपने पूछा, आफरीना बहन ने इसका जवाब दिया है। जवाब का खुलासा यह है कि माँ बाप ने खुद इस्लाम ना सीखा और ना इस्लामिक तौर तरीकों से उनकी जिंदगी गुजर रही है। इसलिए ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को दीनियात पढ़ाने और सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा सरगर्म नहीं है। आज ये बच्चे दीनियात नहीं पढ़ रहे हैं, कल इनके बच्चे दीनियात नहीं पढ़ेंगे। नतीजा ये होगा कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, मगर सच्चा पक्का मुसलमान नहीं बन पाएगा और दुनिया से एक कटी पतंग की तरह जिंदगी गुजार कर चला जाएगा। जबकि कुरान ने बड़े जोरदार अंदाज में कहा है कि ऐ मोमिनो, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। आज दीनियात न पढ़ने का नतीजा ही तो है कि मुसलमान बीबी बनने के डर से नमक खाना छोड़ देता है, शुगर बनने के डर से चीनी खाना छोड़ देता है, लेकिन अल्लाह के डर से हराम खाना नहीं छोड़ता। डॉक्टर के कहने पर अच्छी सेहत पाने की गर्ज से सुबह सवेरे टहलने जाता है, लेकिन अल्लाह के कहने पर फजर की नमाज नहीं पढ़ता। लिहाजा हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वह अपने बच्चों को दीनियात पढ़ाए ताकि आने वाली नस्लों को जिंदगी का मकसद मालूम हो, सही और गलत मालूम हो, अल्लाह और उसके रसूल का प्यारा कलीमा मालूम हो, ताकि दुनियावी और उखरवी जिंदगी की कामयाबी नसीब हो जाए। यही हमारी जिंदगी का मकसद है। इसलिए ऐसे माँ बाप की पकड़ होगी जिनके बच्चे इस्लाम नहीं सीखते हैं। Now please put the next question. अब अगला सवाल कीजिए। Okay, I understood the purpose of life and also understood that without following Islam, we can't get success. Now, finally, I would like to leave you by asking one more question. That you studied theology in Dinyat Amirul Makatib, but where did you learn to speak in English? Yes, this is a very good question. First
understand and speak English one hour. Today I am speaking English. This is blessing of Aminul Makatib. For that I am extremely grateful to the honorable teacher Mufti Samiuddin Kazmi. May Allah bless the honorable teacher forever. Amin. समीमा बहन ने कहा कि ठीक है, मैंने जिंदगी का मकसद समझ लिया और ये भी मालूम हो गया कि दुनिया व आखिरत की कामयाबी इस्लाम के बगैर नामुमकिन है। लेकिन शमीमा बहन ने आफरीना बहन से ये जानना चाहती हैं कि वह दीनियात अमीनुल मकातिब में दीनियात पढ़ती हैं, लेकिन उन्होंने इंग्लिश बोलना कहाँ से सीखा? आफरीना बहन ने जवाब दिया है कि यह दीनियात अमीनुल मकातिब का फैज़ है और हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती समीउद्दीन कासमी साहब की मेहरबानी का नतीजा है कि वह दीनियात के साथ इंग्लिश बोलना भी सिखाते हैं। अल्लाह एक लंबे ज़माने तक उस्ताद मोहतरम का साया नसीब फरमाए। आमीन। MashaAllah, now next time we will meet again, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, now next time we will meet again, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. नाज़रीन, हम आपको दीनियात अमीनुल मकातिब के स्टेज से कन्वर्सेशन का लाइव प्रोग्राम दिखा रहे थे। इजाज़त दीजिए, फिर किसी नए